अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये स्टोरी हमें कराची से अमरान साहब ने व्हाट्सएप की है, उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। मेरा नाम अमरान है। ये वाक़या मेरे साथ आज से तकरीबन 35 साल पहले पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि मैं कराची के एक कॉलेज में सेकंड ईयर में पढ़ता था। मेरा घर कॉलेज से काफ़ी दूर था, इसलिए मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगा। मेरे साथ 4 और लड़के भी इसी कमरे में रहते थे, जिनमें एक लड़का जिसका नाम अब्बास था बहुत ही अजीब शख्सियत का मालिक था। उसकी उम्र 23 साल होगी। उसकी जिसामत बहुत पतली और नाक हद से ज़्यादा लंबी और इसका रंग काला था, जिसकी वजह से सब लोग इसका मजाक उड़ाते थे और इसे छेड़ने का कोई मौका हाथ से ना जाने देते। और अब्बास सब की सुनकर भी अनजान बना रहता, लेकिन मैंने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया था, जिसकी वजह से ये मेरी बहुत इज्जत करता। एक दिन अब्बास की गैर मौजूदगी में सब दोस्त इसका मजाक उड़ा रहे थे और ना जाने मैं भी कैसे उनके साथ शामिल हो गया कि अचानक अब्बास कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त मैं उसकी लंबी नाक और काले रंग का मजाक उड़ा रहा था। मेरी बात सुनकर अब्बास शर्मिंदा और परेशान हो गया। आज पहली बार मैंने उसके माथे पर शिकनें देखी और इसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे इस पर बहुत तरस आया। अब्बास ने मुझे कहा कि इस सब में भला मेरा क्या कसूर है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी मेरा मजाक उड़ाओगे। मुझे पहले ही अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मैंने फौरी अब्बास से माफ़ी मांगी, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब ना दिया और अपने आंसू साफ करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। और इसके बाद हम लोगों ने उसे कभी नहीं देखा। मैंने इसका पता किया तो प्रिंसिपल साहब से पता चला कि अब्बास कॉलेज छोड़कर चला गया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ और ख़ुद पर गुस्सा भी बहुत आया कि वो मेरी बहुत इज्जत करता था और मैंने भी कभी उसके बारे में कोई बात नहीं की थी, तो उस दिन क्यों मैं इस सब में शामिल होकर इसका मजाक उड़ाने लगा। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, मेरा इसके साथ रब्ता कट चुका था। इसलिए मैं अपनी पढ़ाई में मशगूल हो गया और तालीम मुकम्मल होने के बाद मुझे महकमा औक़ाफ़ में मुलाज़मत मिल गई। उसके बाद कई साल तक मसरूफियत की वजह से कॉलेज के तमाम दोस्तों के साथ मेरा रब्ता बहुत कम होता था। एक दिन मैं ऑफिस में था कि डाकिया मुझे ख़त देकर गया। मैंने देखा तो ये अब्बास का था। मुझे उसका ख़त देखकर बहुत खुशी हुई और हैरान भी हुआ कि उसे मेरा यहाँ का एड्रेस कहाँ से मिला, लेकिन फिर सोचा कि किसी दोस्त से मेरा पता ले लिया होगा। मुझे उसका ख़त पढ़कर बहुत खुशी हुई थी। उसने मुझे अपने गांव आने की दावत दी थी। उसका इलाका मेरे शहर से बहुत दूर था, जो बहावलपुर के किसी रेगिस्तानी इलाके में था, और उसने मुझे बताया था कि उसके इलाके में महल्ले नहीं बल्कि अलाट नंबर होते हैं। ख़त में उसने अपना पता भी लिखा था, बोहड़ वाला मोड़, अलाट नंबर 37। लेकिन एक तो मैं इन दिनों बहुत मसरूफ़ था, दूसरे ना जाने क्यों मेरा वहाँ जाने को दिल नहीं चाह रहा था। इसलिए मैंने उसे ख़त लिख दिया कि मेरे दोस्त, मैं मसरूफियत की वजह से अभी नहीं आ सकता। मेरे दोस्त, तुमने मुझे जो इज्जत बख्शी उसके लिए मैं तुम्हारा तहे दिल से मशकूर हूँ। जैसे ही मुझे फुर्सत मिली ज़रूर तुम्हारे पास आऊँगा। और फिर से अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। उसके बाद भी जब उसके कई ख़त मुझे मसूल हुए तो मैं मजबूर हो गया और मैंने अपने दफ्तर से 15 दिन की छुट्टी ले ली और अब्बास के इलाके में जाने के लिए तैयार हो गया। अपने ख़त में अब्बास ने लिखा था कि बोर्ड वाला मोड़ पहुँचकर मगरब की जानब 2 किलोमीटर के लगभग सफ़र तय करोगे तो बगैर किसी तकलीफ़ के सीधा मेरे घर पहुँच जाओगे। मैं ट्रेन में बैठकर बहावलपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जो बहुत खूबसूरत बना हुआ था। मैं स्टेशन से बाहर आया और एक रिक्शा वाले को बोर्ड वाला मोड़ चलने को कहा, जिसने बोर्ड वाला मोड़ पहुंचकर मुझे उतार दिया और कहा कि इससे आगे मुझे पैदल सफ़र करना होगा क्योंकि रास्ता ख़राब है। गर्मियों के दिन थे, भूख और प्यास की वजह से मेरा बुरा हाल था। इर्द गिर्द खाने पीने के कुछ नहीं था। इस वजह से मैं जल्द अज जल्द अपनी मंजिल पर पहुँचना चाहता था। मैं बोर्ड वाला मोड़ से मगरब की जानब चल पड़ा। ऊंचे नीचे रेत के टीलों पर से गुजरता हुआ अपनी मंजिल की जानब गामजन था। शाम होने को थी और मौसम अब ठंडा हो रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं रेत के समंदर में चल रहा हूँ। मैं जल्द अज जल्द अब्बास के घर पहुँचने के लिए तेज तेज कदम उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेत में पैर धंसते जा रहे थे, जिसकी वजह से चलने में मुश्किल पेश आ रही थी। आखिरकार मैं अब्बास के घर के सामने पहुँच ही गया। इस जगह सिर्फ यही एक मकान नजर आ रहा था और दूर दूर तक सिर्फ वीराना था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना मिला। बार बार दस्तक के बावजूद कोई जवाब ना आया। हालांकि दरवाज़ा खुला था। अब रात हो चुकी थी और हर तरफ अंधेरा फैल गया था। इसलिए मैंने खुद ही अंदर दाखिल होने का सोचा और घर में दाखिल हो गया। अंदर से घर काफ़ी बड़ा था। एक राहदारी बनी हुई थी जो कमरों तक जाती थी। कमरों के पास जाकर मैंने ज़ोर ज़ोर से अब्बास को आवाज़ें दी, लेकिन अब भी कोई जवाब ना आया। तो मैं कमरे में चला गया। अंदर कोई नहीं था। मैंने अपना सामान कमरे में रखी चारपाई पर रख दिया और खुद भी बैठ गया। मैं बहुत थक चुका था, ऊपर से भूख और प्यास से बुरा हाल था,
کہ مجھے ساتھ والے کمرے سے کھانے کی خوشبو آتی محسوس ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو کمرے میں سامنے ٹیبل پر کھانا رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی پانی کا ایک جگ تھا۔ میں تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور سب سے پہلے پانی پیا تو مجھے کچھ ہوش آیا۔ اب میں کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ کھانا گرم تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی تیار کر کے رکھا گیا ہو۔ شدید بھوک کی وجہ سے یہ بھی نہ سوچا کہ گھر میں تو کوئی ہے نہیں تو پھر یہ کھانا کہاں سے آ گیا، وہ بھی گرم اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ چاول اور گوشت پکا ہوا تھا جو بڑا مزیدار تھا، اس لیے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکا تو یہ بات میرے ذہن میں آئی اور میرے لوں کنڈے کھڑے ہو گئے۔ لیکن ان دنوں میں کسی بھوت پریت یا جنات پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس خیال کو میں نے اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور سوچا کہ باس کو میں نے اپنے آنے کی حتمی تاریخ سے آگاہ کر دیا تھا تو باس کو گھر سے کہیں جانا پڑ گیا ہوگا اور گھر میں موجود کسی عورت نے کھانا رکھ دیا۔ یہ سوچ کر میں جو پہلے گھر کا چکر لگا کر اس کی خوبصورتی دیکھنے جا رہا تھا، خود کو اپنے کمرے تک محدود کر دیا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے تھوڑا ٹائم ہی گزرا تھا کہ ساتھ والے کمرے سے کسی نے مجھے آواز دی۔ اس نے مجھے میرے نام سے پکارا تھا۔ مجھے یہ آواز جانی پہچانی لگی۔ میں نے غور کیا تو یہ آواز عباس کی تھی۔ میں اٹھ کر تیزی سے دوسرے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں سامنے والی کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا تھا، اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے میری جانب مڑ کر دیکھا تو میرے منہ سے خوف کی وجہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ وہ عباس تھا، لیکن اس کا چہرہ بڑا ہی بھیانک تھا۔ اس کی جلد جگہ جگہ سے کٹی ہوئی تھی۔ میں تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی میں نے کمرے سے باہر قدم رکھا، باہر کا منظر بھی بڑا ہی خوفناک تھا۔ باہر ہر طرف انسانی ڈھانچے پھیلے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں تلواریں پکڑ کر میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں ان سے بچنے کے لیے بے اختیار واپس کمرے کی طرف مڑا تو ادھر بھی کمرے کے اندر رکھے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں ایک خوفناک انسان نما بلا کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ باہر صحن میں کھڑے ڈھانچے ہاتھوں میں تلواریں لیے مجھے دیکھ کر شور مچا رہے تھے اور اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان سے اندر داخل نہ ہوا جا رہا تھا۔ جیسے ان کے اور میرے درمیان کوئی اندیکھی چیز حائل ہو کہ ایک زوردار آواز آئی، جیسے کوئی بڑی سی چیز پانی سے باہر نکلی ہو اور شیشہ ٹوٹ گیا اور اس کے ٹکڑے ہر طرف پھیل گئے اور کچھ ٹکڑے مجھے بھی لگ گئے، جن سے میں بھی زخمی ہو گیا اور پھر خوف اور اس تکلیف کی شدت سے میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اور جب مجھے ہوش آیا تو میں بورڈ موڑ پر لگے اس بورڈ کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا اور میرے زخموں سے نکلنے والا خون جم گیا تھا، جن میں ابھی بھی مجھے تکلیف محسوس ہو رہی تھی اور میرے ارد گرد لوگ جمع تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر سب بڑے خوش ہوئے اور مجھے پوچھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا تو میں نے ان سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ان میں سے کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا، کیونکہ ان کے بقول اس جگہ پر کوئی نیا مکان نہیں بلکہ ایک پرانی حویلی کا خستہ حال کھنڈر تھا۔ جب میں نے ان کی باتوں پر یقین نہ کیا تو انہوں نے چند نوجوانوں کو میرے ساتھ اس جگہ بھیجا تو ان کی بات سچ تھی۔ میں وہاں سے واپس زندہ سلامت اپنے گھر پہنچ تو گیا، لیکن یہ بات ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ اس نے مجھے اپنے پاس اس کھنڈر میں کیوں بلایا تھا، میری چاول گوشت کے ساتھ خاطرداری کیوں کی اور مجھ پر پورا اختیار ہونے کے باوجود مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو دوستو، اگر آپ کو واقعہ اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔